Mabuhay. Mayong gabi sa tanan akong followers, viewers, and supporters. Guys, naako karon din sa Ponciano Street or Bangoy Street. At bang lang siya sa post office. Naako karon din kay madiri ko manihapon sa barbecuean. Dong Melvin Food House ba ne? Naako karon sa Melvin Food House. Barbecue akong order mo ni siya. So sa tanan akong followers, viewers, o supporters, gina-invite mo guys, try to visit din sa Bangoy Street, sa Ponciano Street, at bang lang siya sa post office. Barato lang diri ilahang food guys, very practical. Kung offices makagatrabaho, pwede na kaya na kayo din presyo, masi kada gabi ka manihapon diri. Barato lang barbecue.